नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-माअरिज के मुतालिक आगाज़ कर रहे हैं। इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िइन लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िउम मिनल्लाहि ज़िल मारिज। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु ख़म्सीना अल्फ़ सनत फ़स्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु क़रीबा यौम तकूनुस समाउ कल-मुल व तकूनुल जिबालु कल-हिम व ला यसअलु हमीमुन हमीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल-माअरिज का खुलासा। सूरह अल-माअरिज मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की चौथी मक्की सूरत है। इसमें 44 आयात और 2 रुकू है, जो 29वें पारे के 7वें रुकू से 8वें रुकू तक है। माअरिज के मैनी दर्जात या सीढ़ी है। इस सूरत का अनवान क़यामत और इसकी औलनाकियाँ है। इस सूरत का आगाज़ एक ऐसे शख्स से किया गया है जिसने अपने लिए अल्लाह के अजाब का तकाजा किया था। मुशरिकीन मक्का मजाक के अंदाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि उन्हें दुनिया में ही अजाब का कुछ थोड़ा सा मजा चखा दिया जाए ताकि वो जान जाएं कि क़यामत को अजाब कैसा होगा। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि जो अजाब इलाही का मुतालबा कर रहे हैं उन्हें इल्म होना चाहिए कि जब अजाब नाज़िल कर दिया जाए तो इनके लिए कोई पनाह की जगह नहीं होगी। फिर क़यामत की हौलनाकियों से बचने के लिए अपना दुनियावी सारा मालो मता, अपना ख़ानदान और अपने अजीज़ व अक़रबा की कुर्बानी देकर भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके बाद इंसान की फितरत बयान की गई है कि वो तकलीफ व मुशक्क़त में बड़ी लंबी चौड़ी गड़गड़ा कर दुआएं करने लग जाता है और अपने आराम के लिए सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि सुकून और राहत के दिनों में बुग़ल करता है। इस इंतहा पसंदी से बचने वाले वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, गुरबा की मदद करते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के अजाब से हमेशा खौफज़दा रहते हैं। यही लोग जन्नत में इज़्ज़त के हकदार होंगे और ये नेमतें सिर्फ आरजुओं और तमन्नाओं से हासिल हो जाती तो कोई भी पीछे ना रहता, क्योंकि क़यामत के दिन हर कोई चाहेगा कि वो जन्नत में चला जाए, जबकि मुजरिमीन के लिए अजाब तैयार होगा। अगर ये कुफार अपनी बुरी हरकत से बाज ना आए तो इन्हें ख़त्म करके किसी दूसरी कौम को भी इनकी जगह लाया जा सकता है। ये सूरत का मुख्तसर जायज़ा था। अब सूरह अल-माअरिज की तफसीर अल-नूर। इरशाद रब्बानी है, एक मांगने वाले काफिर ने वो अजाब मांगा जो काफिरों पर वाक़या होकर ही रहना है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। कहा जाता है कि मक्का में एक काफिर नज़र बिन हारिस अलानिया कहा करता था कि ए अल्लाह, अगर कुरान सच्चा है तो इसकी तकज़ीब पर हम पर पत्थर बरसा। दूसरा ये भी हो सकता है कि मुशरिकीन मक्का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल शिकनी के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तानो तशनी करते और तकालीफ पहुँचा रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही तबलीग की हिम्मत ना रही तो वो आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और बाकी मुसलमानों को इस्लाम से इनराफ के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इन हालात में हो सकता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए जाने वाले मज़ालिम को देखकर बाकी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफार के लिए अल्लाह से अजाब नाज़िल करने की दुआ करें, जिस पर शायद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों पर अजाब की दुआ करने का सोचा हो, जिसके जवाब में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अभी इन पर अजाब का वक़्त नहीं आया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ख्वाहिश दिल में न लाएं, क्योंकि इत्माम हुज्जत के लिए अभी इन्हें मोहलत देनी है ताकि इनका कोई उज़र बाकी ना रहे और क़यामत के दिन जहन्नम इनका मुकद्दर बने। अलबत्ता वो अजाब इन पर होगा अल्लाह की तरफ से जो बुलंदियों का मालिक है। फरिश्ते और रूह इसकी बारगाह की तरफ अरूज करते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। यानी कुफार की तमाम हरकत को ना सिर्फ नोट किया जा रहा है बल्कि फरिश्ते तमाम रिपोर्ट्स अल्लाह को पेश करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आते रहते हैं
اور ابھی تو کچھ وقت گزرا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں قیامت کا دن دنیاوی 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس کے آگے دنیاوی یہ چند سالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قیامت کا دن ان کفار پر اتنا بھاری ہوگا کہ یہ کفار اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، جبکہ اہل ایمان کو یہ 50,000 سال کا دن ایسے لگے گا جیسے انہوں نے ایک وقت کی فرض نماز ادا کی ہو، یعنی مسلمانوں پر وقت تیزی سے گزر جائے گا، جبکہ کفار کے لیے وقت ساقط کر دیا جائے گا، اور انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دنیا میں 50,000 سال کے برابر مصائب و آلام برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح صبر کریں، اپنی خاطر جمع رکھیں کہ ابھی تو تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، اور کفار کو ابھی ہی تو دین اسلام کی چبھن محسوس ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مظالم کا خندہ پیشانی سے سامنا کریں، بلکہ تمام اہل ایمان کو بھی سختی سے کہیں کہ وہ بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے دل میں یہ خواہش جنم لے رہی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کفار کے لیے عذاب مانگیں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اہل ایمان کی اس سوچ کو نہ صرف ختم کر دیا بلکہ انہیں حوصلہ بھی عطا کیا۔ بے شک یہ کفار اسے عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی کفار پر عذاب آئے گا جس کی مکمل منصوبہ بندی کر دی گئی ہے، جس کا اللہ کو واضح علم ہے، جو اپنے وقت مقررہ پر آنے ہی والا ہے، جبکہ کفار اس سے بے خبر ہے اور سرکشی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ستانا اور دکھ تکالیف پہنچانا درج کیا جا رہا ہے۔ کفار پر عذاب کب آئے گا؟ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آتشی گلابی ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی یا اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ گرد و غبار بن کر فضا میں اڑ رہے ہوں گے، اور کوئی دوست دوسرے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ وہ سب انہیں دیکھتے ہوں گے، یعنی مصیبت میں گرفتار ہر ایک کو اس کے دوست احباب اور عزیز و اقربا دکھائے جائیں گے، تاکہ وہ مزید پریشان ہوں کہ جن کے لیے اس نے دنیا میں اپنی زندگی ضائع کر دی، وہ آج مدد تو ایک طرف اس کی خبر گیری کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس دن مجرم خواہش کرے گا کہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ دے اپنے بیٹے فدیہ کے طور پر، اپنی بیویاں اور اپنے بھائی اور اپنا کنبہ اور جتنے آسمان میں ہے، اور وہ سب بھی، تاکہ ان کے بدلے اسے بچا لیا جائے۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اس نے اپنی زندگی کی بہتری کے لیے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، آج قیامت کے دن اسے صرف اپنی جان چھڑانے کی پڑی ہوگی، اور دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ بیٹے بیوی عزیز و اقربا رشتہ دار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ کسی طرح آج اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن اسے کہہ دیا جائے گا ہرگز نہیں، یعنی یہ کوئی چیز تم سے قبول نہیں کی جائے گی، اب تو تیرے لیے بھڑکتی ہوئی آ گئی ہے جو کھال کو کھینچ لے گی، وہ بلا رہی ہوگی اسے جس نے پیٹھ موڑ لی تھی دعوت حق سے اور رخ پھیر لیا تھا، یعنی اس نے اس دعوت کو قابل قبول ہی نہیں سمجھا تھا اور اپنی کمائی کو جمع کرتا رہا۔ بے شک انسان دنیاوی مال کے لیے کمزور اور بے صبرہ ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جلد گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بغل کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام کمزوریاں حیوانی جسم میں ہیں، اگر اس نے حیوانی جسم کی بجائے روحانی جسم کو ترجیح دی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، مگر نمازی جو اپنی نمازوں میں ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے مال میں ایک مقررہ حق سوالیوں اور محروم لوگوں کا ہے، اور جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جنہیں قیامت کا پختہ یقین ہے، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے جن سے ان پر کچھ ملامت نہیں ہے، تو جو ان بیویوں یا لونڈیوں کے علاوہ چاہے گا تو وہی حد سے بڑھنے والا ہوگا، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد کسی سے کوئی ظلم نہیں کرتے، یہ وہ 10 خوبیوں کے حامل اہل ایمان جو عزت کے ساتھ جنتوں میں ہوں گے۔ تو ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جپٹتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے، گروہ در گروہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو سرداران مکہ ہر طرف سے جلد
दौड़ लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते ताकि इनकी कौम का कोई बंदा कुरान की तिलावत सुनकर ईमान न ले आए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। ये सुनकर अबू जहल ग्रोह के साथ दौड़ा हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालकर बल देने लग गया कि नौज बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देगा। जब हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को इल्म हुआ तो उन्होंने अबू जहल को धक्का देकर पीछे हटाया, जिस पर वो और इसका ग्रोह हज़रत अबू बकर को मारने लग गए और मार मार कर तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। क्या इन कुफार में हर शख्स तमा करता है कि इसे नेमतों वाली जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? कुफार को कहा जाएगा कि हरगिज़ नहीं, बेशक हमने इनको इस नापाक नुतफे से पैदा किया है। ये कुफार जानते हैं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तो कुफार तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो कैसे वो नापाकी से पाक होंगे और जन्नत में दाखिल किए जाएंगे? इसलिए नापाक कुफार की पाक जगह जन्नत की बजाय नापाक जगह जहन्नम में है, तो इसलिए नहीं, यानी वो हरगिज़ जन्नत में इनकी नापाकी की हालत में नहीं दाखिल किए जाएंगे। मुझे मशरकों और मगरबों के रब की कसम, यानी कायनात की वस्तुओं में मेरी तख्लीक की हुई तमाम अशिया और इन पर अल्लाह को हासिल इख्तियारात की वो रब होने की हैसियत से कसम खा रहा है कि जैसे कायनात की तमाम अशिया बमै इंसान इब्तदा से अल्लाह ने तख्लीक की हैं और वो इन तमाम तख्लीक की गई मखलूक बशमूल कुफार पर भी पूरी कुदरत रखता है कि इंसान के मौजूदा जिस्मों को क़यामत के दिन बदल दिया जाएगा, लेकिन इंसानों का शऊर वही रहेगा और नेक लोग नए जिस्म से ही जन्नत में इनामात से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, जबकि बुरे लोग जहन्नम में अजाब का हमेशा शिकार रहेंगे। और जब इनकी खालें जल जाएंगी तो इन्हें नया बदल दिया जाएगा ताकि अजाब की शिद्दत इन पर कम ना हो। दुनिया में भी हमारा जिस्म बदलता ही रहता है कि हम इन कुफार को बदल कर इनसे बेहतर लोग ले आएंगे और इस इख्तियार में हमसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यानी तख्लीक का ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ दें ताकि ये बेहुदा बातों और खेल कूद में लगे रहें, यहाँ तक कि इन पर वो दिन आ जाए जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जब वो कब्रों से जल्दी जल्दी निकलेंगे जैसे वो मुकर्ररा जगह पर भागे जा रहे हों। इन कुफार की आंखें नीची होंगी, इन पर जिल्लत छाई होगी। इन्हें कहा जाएगा कि ये वही दिन है जिसका इनसे वादा किया गया था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।